आया ये डेढ़ पाँच कम जो आया हूँ तो वो आशी तो लोगों की अपना ना रोई आगे हमारे अंदाज हमारा तो लोग किसी दोई कौन कंपनी के लिए उठे हुए रहते क्या वो हमारी बेटा तो बीमारी क्या हो बाकी दादा आसू गए वैसे तो सुविधा लाया हमारे बड़ी तो दुआने वाजो लाया अमीर तो आई हमारे अंदर जैसे तो शुक्र अल्लाह की तो अलीमन लाए हमरा हमारे बात देखते हैं हमरा बातें अल्लाह ने उन्हें जमा करे इच्छा को दिया रास्ता कोता बुझे इच्छा को दिया रास्ता मांगा कि वो हमारे विश्व की पहले क्या आज सुनने पर जमा तो अपना तीनों गियोगी स्लोगन दिख रन आज उलमा आज सुनने पर होता था मुझे नहीं बा जो वो बोले तो हमारे गाड़ी में हमेशा करी चुका तो हमेशा कहना तुम्हारा माथे बताई हुआ उलमा जो और उलमा बता होता बता दूसरे नहीं तो तो लोग दूसरे लोग किसी उलमा बता हुआ उलमा जमीन दिया किसी कहीं नहीं बुझो ग्राम को संदेश दीजिएगा আমরা কিন্তু আমাদের সুযোগকে বাদ বড় কারণের প্রশ্ন দেশে এবং কর্মী কমিটির সম্পাদক জনমত মিশন Ewan ang tawag at matulog ng Sige, mesa. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا سيرتنا وخلقنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وأحسن منك لم تلقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ
जनाब सभी इजलास मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन उलमा हज़रात हमारे दिलों से खपत किएगा अभी अभी वसा और गुरु मंदिर गुलाबी का हमारे गुरु रुबिया को रहा है कहाँ भाषा होंगे কিন্তু রাখাবাড়ি হিসাবে নাই ভাবি না কাম রাখওয়াটা হইল যদি দেখি একদম ভাবি না ওদিন বিজয়ী অন্য হলি জায়গায় না হলে কিছু মাতার ওয়াজ করি না করি আর এই তস্কিল পুরানোর যে মহফিল আছে সব কই দিয়া তো কাম পাতি একটা আপনি কাম সোফা ভাড়া হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে একদিন কুরাইশের বড় বড় লিডারের ভিতরে ডাকিলাম তাই বলছিলা সভা ভালো আর এগুলো লইলা ধরে ও কইলা তুমি তাই এ কথা বিশ্বাস করি ও ভালো করে দিন যদি আপনি কোনো মানুষ তোমার তাই মান বাংলা দিও তুমি বিশ্বাস করো না বলেছে আমি কইলা তোমার তাই তুমি যে নিয়ে আল্লাহরে মানো আর আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী আমারে মানো দুনিয়া আখিরাত মাতাল মানো ওই তো আবু জাহেল ফাঁক করে গুলো সে দোয়া লইয়া চাইছে আল্লাহ নবীকে সে মারতো তাই ভাত তো হয়ে গেছে तो आया नदी उसके तब्बत यदा अभी अबू लोगों दो अथवा तेरे उनको वो आग से दुकान से ही दुकान को काम करता है ये होता है बोझों को करवाने को अबू लोगों से गु मोटे बोझों को करवाने को तब्बत यदा अभी का काम एवं आरो बर्बाद से आवाज काम ही किया हुआ है तब्बत करवाते तो ये दुनिया में आखिर tanto uno dunia, tanto uno tak, je saya boleh ayah ilallah Muhammadur Rasulullah tu macam ni. Aku kita boleh kalau ini tahu na. Bahawa kita tu langsung asaman masih ada nama boleh lah. Kisah tu. Amra orang kaya mulia, amra orang kaya lagi, amra lagi muda wujud baik sih Allah Allah. ওহলো বিনা গেছলা ও জ্ঞান করিল যে মুলতানে দেখা করি উতারিত আনুষ্ঠিত করি উতারিত দলিল বিষয়ে বলছিস আয়া আলী ইস্তাকবিল ইস্তেকবাল ও আলী এলে ওলা কাবাওয়াতি মুখিয়া और दामू ले दामी तन साइड दिया तने आको रास्ते को थोड़ा टाइम बाजू करना थियो आता न गलत सोचते दुपयो परा तकु तो वाला वजी वाला तुमु वाला जरी ई तने मुको उसरे कोयोला फिटी उसरे तुम टाइम ये बोलो कोई जो उतारे बोल लो उतानी तो लोग करे हो तो क्या अपना हिदायत अपना वैसा बहुत नाला है मुको तारीफ या तंगो मुको कसा शिक्षा इला आजकल सफर होइला स्वागत है इब्राहिम खानो दो तीन की लिया हो सुनो गुरी आरती वाली सुनी ओरे ना ओरे मु इला तोने मुको मुको दुआ होइलो मातोला बुझलो इला तुझी दुआ हो मुका तो मुको मुको दुआ होइलो गालो मुको दुआ होइलो गालो तो मुको माने कमी नहीं yo तो इवे तानो खाने दिया हिस्सा हमारी बुद्धि वही के रखी जा हमारी है अब बड़ा का लिया ना हमारे जानी कोई सी होला इनको नाराज तो इधर को हमारा उद्देश्य ये होता तो बाला मान जाए वो असली गाड़ी का तो तब इच्छुक ये गुरु वाक्य की उनका वास्तव में कहता वो प्रसाद दस्ता हो गया लगता वो ये वास्तव को मातोला और माटी में बुद्धि उत्पन्न लगा
তো বেড়া লাগলো কোন যে হদিস পেটা করিলা এই হদিসের দ্বারে মানেন না এর মাঝে যদি এগুলো হদিসর দর্শন না করা যায় এমনি অন্যান্য দর্শন খালিদা হইলে পড়া এগুলো তার কিতাব দেখা আছে সবে দেখা যায় ওখান যেগুলো বাইরে পাই ইসরা উল্লিয়ার ভর্ত করুন উল্লিয়া মিনার তল্লি আয় আয় ইমানটাও ওয়াজহু আয় ওয়াজহু ওয়াজহু ইলাল্লাহ ইমানটাও ওয়াজহু মুখও কিবলা করতে বলাইতো তার কিতাবে লেখা আছে বা উম্মাতুল খালিশর সহিহ বুখারী ইমাম মুসলিম আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ আলাইহি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি হাদিস আছে ইমাম হাকিম রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি হাদিসের riwayat করেছেন ওয়াসাহাহু মুসলিম সহিহ তো মুতায়ে দেখো যে ওগুলো মুতানি হইব মাথা দাঁড়টাকে আদা হয়ে আসবে নমাজ হইবই যে নমাজ হই তো হলো আর আজাব যাইব গিয়া ফাও দাঁড়টাকে দেখো আদা হইব মাথা দাঁড়টাকে আইব দুসা নমাজ আর ফাও দাঁড়টাকে আইব দুসা দুসা আইয়া মাথা দিব দেখতে দাঁড়ি দাঁড়টাকে আইয়া তারপর দোকান আর বাম দাঁড়টাকে আইয়া তারপর সিলা হইবে আপনার বলিত বলিত সেগুলো সুন্দর নেই আপনারা দেখবি ও সুন্দর সংখ্যা জবা পরিমাণে জবা ইটা ইটা ওটার নাম হল সিলার ও বাঁধার থাকবে বাউদার থাকি আয় বাঁধার তখন বুঝবার জিনিসগুলো অধিকরি বয়সে টাইমদার থাকি আয় বাউদার থাকবে আমার কি বলার সব টাইম কেসে বড় আলেনি কি বাজু আসলে আমার লোকে আদিসে জাগার ভাই হ্যাঁ আলোকে আদিস টাইম তো কিনা বুঝবাই চাইলো বলি বলি বুঝাইলে হইলা উপর তাকি আইব অর্থাৎ আটকল তাকি আইব তাহলে দায়িত্ব বোঝা নেই না সুতরাং কিতাব বোঝা লাগে না বুঝিয়া হতাও আর এই চেষ্টা করে দিল খাওয়ায় কিতাব মার কত কথা কোন জিনিস কুতার মধ্যে লাগাই নাই আন্য দিদিরা দিয়া আমরা ঘটনা দিদিরা আগর আমি মানুষ কোনটা ঠিক না মুক্তিটা বুঝতে আগর বেটিতে তোমার মরিকা জানা আসেনি তোমার পেটে বলে দিল ওরা আমার লোকের জামাই গিয়া আমার এসে বরং তোমার তাই হাতে দেখাইতে দিব হোক বসে ওরা বলেছেনি ও আরো লোক করতে হচ্ছে ধীরে 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 রমাজ দিল তাই মানে রমাই যখন চৌজুলা দিবে কে বলে বললাম তোলা নমাজ দরকার নমাজ ছিল আরে বাবা কি পড়ি যদি জানতা বারবারে কাম মোবাইল এর উপর আমি নজর তাসলাম ইচ্ছা বিবক্তবে জি আল্লাহ তাআলা নাইসবিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন গিয়া মাইলা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কিতাবুল কাতাই নমাজ আল্লাহ নবী নমাজ তাই কইরা মাশাআল্লাহ নাসিল বুখারী রতি মানব কিতাবুল আইয়ামে কামিয়ারিয়া হয় কিন্তু নমাজ ও হযরত আয়েশা বিনতে আবিদ করে কইরা আয়াতুল কিতাবুল আলামাতুল আমতি পয়লাকে বলেন মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা আঙ্গুল দিয়ে উপরে দিকে গাইছেন যাও তাই কিন্তু নমাজ দেখাইতে হযরত আয়েশা গাইছেন যাইতে সুবহান না করি রইছে তো বুড়া বেটির গরম দেখাতে পানি দেখাতে নিচে বানি মাতো না তো অলমোস্ট ওয়ান আছে এর মধ্যে টাইম বলুন আয়াতুল কিতাবুল আলামত আছে এগুলো অসুবিধা নেই ওয়াটা সিদ্দিকা মাতা দিওলা মাতা রাইসুল যে বুড়া বেটির রমান মাতা রাইসুল মাতা না কিতাবুল মেলা তুমি যেটা বলিস ওটা বলার বই দিয়ে বিদা করি হ্যাঁ বেটিয়ে দেখবো করছে কিন্তু সেটা মনে করো একবারে বোকারের অধিকার মধ্যে মিলাইয়া করছে তো তোমার কোনটা জানা না এটা নিয়ে উত্তর একটা মাত্রা আচ্ছা সব আমার এই মাত্রা রাস্তা মাত মনোই গেল তারপর জায়গা মিলা হবে বলতাম রাস্তা মনোই সে মনার কেমন কথা আমার বেশি রেখা সিম্বা ini kalam dulu kita mulai Abdul Hamid Ahmed Salam dozen dio
জায়গা এইবার ভাই খুব ভালো যখন তো তাই আমি বললাম ভাই এগুলো এগুলো আবার দেখি দেখি কাপড় ভালো বলেছে আর না তোমার তো শরীর করি Jika dice orang Tuhan yang mulia Allah Mukadulin dalam Mujina Dulin dalam Puluhan Alim Allah Ini bodoh awal awal rantai Saya kenapa Kami bilang baik orang awal bodoh Kuno guna ayat di dalam bangun ini Maria kita betul betul dan kedua Hei dalam Mujina Mukadulin dalam Mujina Dulin dalam Alim Allah ini bodoh sikit boleh Sekolah আপনারা তাকে একজন মানুষ একজন পুরোনো নাম পুরোনো হচ্ছে জানি আপনারা আপনি ছিল কিনা বেশ হয়ে মনে হয় আমার বেশলা দিয়া দিয়া ও দলের দিয়া এসে দেখো দুনিয়ার উপরে কোনো কামড় না দুনিয়ার উপরে কোনো কামড় না ও দলেরটাই দিয়া তো সব ওইটা দিয়া হলো Allah sallallahu alaihi wasallam फरमाया फितनतुन आइमतुन फमन तदहा फअलैहि लानतु फितना देखो ये तमलो गुनो करे देखे फितना किया ने गुनो ये क्या होगा कोई नहीं कोई लानो सारा जिंदगी माइके सबलो बुसाई गया इला प्रश्न की मुक्तिया नहीं आता अंत की बारे माथा ले दिया मैं कोई दिया गोली गोली छोड़िया तुम्हारे कुत्ता तो आगा गोली नहीं मार लो आरो होती मार लो कोरे दिखा दे वो दिखा बात दे क्या कोई दिखा दे ना ओको मिलान बार बोलिया सही हो 8 दिन वो 8 दिन वो 8 दिन ओको सही हो और होती तो बार बोलिया सही हो मिलता तो अल्लाह ने बानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि व तलकियती मिन तुराब वल कुदात व गैरिहिमा खबर मध्य रिवाड़ा होतो ना पाठक संगी होतो ना चिंता होतो ना परिष्कार उनके रिवाड़ हुआ नहीं ताव आइने सैनिक सैनिक माने देना केवल तोरी सोलियो तो होइते और जो माने देना में आदर नहीं करी मातुना तुयु बुकारे बोली की बोलना और लगे सैनिक सारे बोलने देने बोलती और देख ले ना तब तो हमारा आया मेरे गेट काटता है जो आया हूँ तो वो राशि वो लोगों की अपना रोई आगे हमारे अंदाज हमारा तो लोग किसी दोली कौन तो वो कंपनी के लिए उठे में रहता क्या वो हमारी बेटा तो दरवाजे किया बाकी करा आसू गए वैसे तो सुविधा लाया हमारे बोली तो सुनवाने वाजो नहीं अमीर तो गाड़ी का बड़ा अंदाज नहीं तो शुक्र अल्लाह की तो अली अल्लाह है আমরা আমাদের জীবন দেখতে আমরা বাদে আল্লাহ নবীর জমা করে ইচ্ছা করি দরিয়া রাস্তা কথা বুঝছি ইচ্ছা করি দরিয়া রাস্তা বানবা কিন্তু আমার বিশ্বাসী এর লাগিয়া आज सुनने पर जमा तो अपना तीनों विरोधी स्लोगन भी करन आज उलमा आज सुनने पर होता तो मुझे नहीं बा जो बोले तो हमारे गाड़ी में हमेशा करी चिंतावत हमेशा कहना तुम्हारा माथे बताई हुआ उलमा जो और उलमा बता होता बता दूसरे नहीं दुआनो तो लोग दूसरे लोग किसी ने उलमा बता दिया उलमा जो भी दिया किसी ने ना कहीं नहीं मुझे ग्राम में संदेश सुनी देगा আমরা মুসলিম আমাদের সুন্নতের মধ্যে বড় কারণ আমরা জানি আমরা ইবু খেল আমরা তো আমাদের আর আমাদের কাজিয়া কে ইমান নিয়ে দেখতে হবে হ্যাঁ ये आगे आगे सुनो सोईता फिर मैं मान पा रही हूँ बहुत सुखी रहती हूँ देखना जारी किया और देखो अगर ये हार हमरा आगे सुनो सोईता वो आगे सुनो तो लोगी थे क्या बताऊँ हे जिनिस আপনার মাল যতটা নয় সেই মানুষগুলো মাল না রাখলো যেও দেখবো এই আবুলো
ಈ ಅಬುಲು ಇದು ನಾಮರು ಅಬ್ದುಲ್ ಉಸ್ರಾ ಅಬುಲು ಕೊಯ್ತವರು ಬೇ ಬಾರಿ ಗುರುಗಳ ಲೋಕ ನನ್ನ ಅಬ್ಲಿ ಸಿಕಾರಿ ಅಬ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು तुम्हारा हे मानूस माहौल संपत्ति वाली अत्याचार करिया बहुत संपत्ति बेश संपत्ति वाली ओ अल्लाह मुझे माँ अपना मान हो माँ कैसा ये मन बोले वाला नहीं रहता हमारी से आज तक लेता मान इतना मान्यता ने काम नहीं तो कुछ ना काम नहीं सयासना नाल थोड़ा बंदे ही दूसरों हमारी नहीं क्यों तो इबू जी मरो पूरा सयासना नाल थोड़ा बंदे को जीता हुई नहीं हो अपना कौशल की थोड़ी दी ये अबू लोग देखो इबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुई बुरी के दुई बुआ गया गुना उतवा गुना उताईवा एक में क्या करना हजरत में कोई उतवा और उताईवा गया बोलो अपना खाले रुपया तो देखो ये आया नाजिल हुई और जो ये अपना गाली लो तो सुंदर है एक लोग को लोग पैसे हो गए हमारा मुंह के साथ तो वही चला और उताईवा ने कोई के रहने वाले गाड़ी दिलो हजरत रुपया दिया अल्लाह ताला ने में काफी लोग तो दिया और किया में दिया जाएगा परवर्ती तरीके तो ऊपर ने कि ये किशोर बात कर दी है बाबूले पता है तो आयत नाज़िल हुई ओ अल्लाह रब्बे में दुआ करो अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कल्बम मिन किलामी आय अल्लाह इनको में कितना बोलता है कितना है तो मुसलमान बोली से तारू पे सोनाएंगे जला बेटा ने मारी लाए तो शामों करना चाहिए अपना सीधा तो और उधर वहाँ जो काबू सारे बिंदु ये लोग जिंदा सो ताई ना बोलो हमरे मिश्रण वा हमारे बच्चे का है दुआ कर ये दुआ बेटी तो ना तो दूसरे से ताऊ ना ताऊ जी तो नहीं को वहाँ वाले है कौन से किया अपना रुता माइयों के साथ आश्रम है गुरु आश्रम कंकन से बटाई से रोई अपना कोई ऐसे हमारे बुजुर्ग सजाना किया हमारे डोर से যে এই যে লোরা একজন মানুষ এই বন্ধুয়া করছুন আপনার এর বন্ধুয়া আমার হুয়া মস্ত মানে আন্দাজ ওইটার বুঝবা বন্ধুয়ার মতো মানুষের ইমান আনে না ও ফিল বাড়া হয়েছে হ্যাঁ তোমার বলবেন না কোনো বলে বক্সুনি রোজা দিয়া দোয়া করো হিন্দিতে মানেন না মানাত না বিভূত আছে ओ बोला है वो अपना खूब बेटी यो होइसे कलिया दिसे तो होइसे कुछ शेष होई गेसे जाना ना क्यों अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कोई के पाला भाई की तरह जनवारे सीने अब से कोई के पांच भाई की तरह जनवारे सीने राय वैसे आपको युक्ति से रास्ता रास्ता की बात है तो या हुंगा डूबो से उंगली पे आज तक जब भरी नहीं से उस पर खाली सीढ़ी वाला एक से तन काम से टाइम शेयर नहीं कर तो बल्ला या कुल तू खाली से ना खेले गुना जासो उस पर गुना जासो तर लो ऐसा की कुकरे खाई से ना तो ऐसा सवाल नहीं लो ये सवाल होगा कल में केला भी इबू से कुआ से के मान ले तो बाकी ऐसे किसा हो लो उन्हें ठीक है बाकी यार कुकरे कम नहीं लगे हयातुल अहवान में कुकरा किताब में अल्लाह में कमाल सुनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अंजल कुकरे वाला पानी पिया ने खेत दुनिया में शाम होरे बागे वाला भाई खेत दुनिया में शाम होरे सल्लल्लाहु अलैहि तब्बत यदा अम्रिला बिल्वतम मां आसमान मुस्लामु तब्बत थे वो ये तनो एमन একটা হলো দিগুয়া কোন
আমসার অর্থ হয়ে গেল চূড়া শ্বাসটা ভালোই তাপমাত এই বেশ মানবের লাগি তাপ পাস হয়ে গেছে একবারে লাগা লাগাই তো তাপমাত কিন্তু তাপমাত জায়গা বিয়া বিয়া তাপ ইনো তো গিয়া কল্পনা উত্তর হইল কল্পনা নাই কল্পনা ভাষা হলো একটা দিয়ে হলো হয়ে থাকলো বে ইনো কল্পনা নাই কি তাপমাত জায়গা বিয়া বিয়া তাপমাত না বল তো এটা হইল তাপমাত জায়গা বিয়া বিয়া তাপ बहुत সেখানে হোনা গেছে ইনওয়ার মুসলাম হাইবার দেখায় ইনওয়ার মুসলাম হাইবার দেখায় হোনা গেছে ওলা হয়তো যেমন মিম্বর শব্দটা হলো ভুল মিম্বর নবুল শব্দটা কি লওয়া হয়েছে নবুল শব্দের অর্থ হয়ে থাকে উষা মিম্বরটা মিম্বর ওখানে খাওয়া হয়ে থাকে উষা থাকে সর্বপ্রথম মিম্বর বানায় আল্লাহ রবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা আনসারিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সাহাবিয়া বেটি রবিলা মুলি গোলাম কেন জানেন তোমার যে মেস্তর খাম ফাসলি আছো এই যে বলিয়া যে মানে সব মিম্বর বানাইয়া দিতা এর নাম আছে পিতারে টাইম বানাইছো এর নাম আছে খাওয়া কইছো বাকু খাওয়া কইছো মিনা सब क्वेश्चन मरना जैसे हमरा बिना मरना नाम हो ऐसा मुखा ना है उसको लोभी लोगों तक बोलिया इधर चला है तुम जो है क्या ना काम क्वेश्चन होला क्या हां क्या लोभी लोगों ना तुम्ही किताब बुझायला सुजक और लोभ কাজে রওয়া হয়েছে তো মাম্ব শব্দ তো মাম্ব ওই গেছে লিম্ব ছেলে এটা কেনে কাজে না ইনো আরবীয় বলে বিয়া করছেন ব্যবহার করছেন লিম্ব ও ইবু লিম্ব আর মাম্বর গুম্বর লাইয়া তুমি দিন সিধা করে দিলা হ্যাঁ তুমি দিন সিধা করে দিলা হলা ও ওগুলোকে ওগুলো মিলা শিখা হয়েছে তো সামান্য ওগুলোকে ওগুলো সব কাছেই না সব করে এই রোজ পরিস্থিতি না দুর্গত হয় তো আহমদ জায়গা বিলা দেওয়া ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته ولكن بلم بيتك تزوجه যে দুজকটা ذات لهب عليه ولا غبرت لخبزه وامرأته তার বউ নাম হলো উম্মে জমিল আবু সুফিয়ান ইবনে হরব বই রাশিদা ইগেলা কোনা ভক্তি রাশিয়া শুরু সীমান কত দলি বেটা বলে দলি তুই বুঝারে কত বড় ভক্তি তো ইগু দেখো আর ইগু রেস্ট খানা আসলো না কেউ খানা আল্লাহ এগুলা সারা কোনো ভালো মানে আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে যাই না ও ইসলাম দাদা হ্যাঁ ইগু দেখো মে জমি আসলে ইগু খালি আসলো ही देखो मोसे अपना तो अबू से अबू लो इको अपना चिचोक करवे तখন बुझी बेवारे मोसे इको देखते बिस्ती लागतो बड़ा गुंडो लागतो पण नवीन लोके लोके बेवले मातरुके किता सुंदर सुंदर खेळा बेटा खाना पुरा होता बागान फूलों के लोगे लगा बागान फूल फूली लोगे क्या मतलब एक ने बेटी ने बुआ से इगु अम्मा सारा हटा यो तो बावला तू एक ने अबू लोगा न कर बो से बुआ से में जो भी अबू सुफियान तो हर को बोली ना शिकाई इगु बोलो भूख की लेके ऐसी दरू सुवाई को बतावाते हमरा लागली पता तो पूरी का तो लिया नहीं तो তাই মাথার মাঝে চেইনে সার সুরাত ও তাই বলিত আমিও সুরাত চেইনটা বেশিও আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরুদ্ধে আমি খরচ করব বুঝলাই ফি জিদিহা হাবলুম মিন মাসাদ তাই গোলার মাঝে আমল করলো সুরাত চেইনাছো আর কেউ যে কুয়া শরীফ আমরা রস দিয়া পাও দিও খাজুরের রস দিয়া
buat mau tahu bukan mata itu kalau yang dari dulu ya gitu तुझे क्या हैरान हुई से या क्या पुलिस है आता बोले था कि पुलिस का बोले टांग है पुलिस का टांग जिसे दीवार वाले को ना फांसी लेके से फांसी लगी बोली के से अन्नल चलापम की दिया अबुम मत तो आप बोलिए गुलामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا كتاب الله يحمد رتبة يا بس يا الله الله يسكن جمال بس يا الله وأقول يا الله الله يسكن جمال بس يا الله جمال وصل إلى ما قلت يا أرحم الراحمين الله رب العالمين كمل كميل الله تطول شولنا لنا يا الله نكيا خشيا الله شهر ونورية يا مصير يا الله اللهم لا محفوظ ديو اللهم لا محفوظ دادا دادي مستغفر الله لا مشيك ولا تجاري ولا مخلص الله أكبر وليم جندا متهم محفوظ ديو اللهم لا مصلى عليه سو ديو اللهم صل عليه وسلم يا اللهم لا يمكنك ولك من الله صل عليه وسلم يا الله اللهم صل على سيدنا يا الله اللهم ربك جل يا دنيا تجل يا رب العالمين الله دنيا الله تجل اللهم زينك الدنيا يا الله يا رب العالمين الله نعلم الرسول تجسمي أبدا مساجد اللهم شهد شرهم اللهم تملك ديارهم اللهم زلزل أنتهم اللهم فل حقهم اللهم فرج جندهم اللهم خالف بين كلماتهم اللهم خالف بين كلماتهم اللهم خذهم الصاعدين مقتدر اللهم اخرجهم من ديارهم واسر المسلمين في ديارهم اللهم انت وعدك كان حقا عليك اللهم انت وعدك كان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم انت وعدك كان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الأعداء وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الآيات من جميع الخيرات في هيئات معشر الممات إنك على كل شيء قدير آمين برحمتك جميع المسلمين